हिंदी गुरु बांगला यूट्यूब चैनले आपनादेर सबाइके स्वागतम। आजकेर भिडियोटिते 40टी हिंदी बाक्य निये आलोचना करब जा आपनादेर हिंदी बोलते खूबई साहाज्य करबे। चलुन आजकेर भिडियोटी शुरू करा जाक। प्रथम बाक्य हलो एकदम ना, एर हिंदी होबे बिल्कुल नहीं। एकदम हिंदी होबे बिल्कुल, ना हिंदी होबे नहीं। तारपर एखन समय नेই हिंदी होबे अभी समय नहीं है। एखन हिंदी होबे अभी, समय नेই हिंदी होबे समय नहीं है बा बोलते पारेन वक्त नहीं है। तारपर तुमी किछुक्षण परे एसो हिंदी होबे तुम कुछ देर बाद आओ। तुमी हिंदी हय तुम, किछुक्षण परे हिंदी होबे कुछ देर बाद, एसो हिंदी होबे आओ। तारपर एखन ना परे हिंदी होबे अभी नहीं बाद में। एखन ना हिंदी होबे अभी नहीं, परे हिंदी होबे बाद में। तारपर से एखाने एसेछिलो हिंदी होबे वो यहाँ आया था। से हिंदी हय वो, एखाने हिंदी हय यहाँ, एसेछिलो हिंदी होबे आया था और से मेये होले बोलबेन आई थी। तारपर आमी सेखाने जाई ना हिंदी होबे मैं वहाँ नहीं जाता। आमी हिंदी हय मैं, सेखाने हिंदी हय वहाँ, जाई ना हिंदी होबे नहीं जाता और कोनो मेये बोलले होबे नहीं जाती। तारपर आमी एखाने आसि ना हिंदी होबे मैं यहाँ नहीं आता। एखाने हिंदी हय यहाँ, आसि ना हिंदी होबे नहीं आता और कोनो मेये बोलले होबे नहीं आती। तारपर से किछुक्षणेर मध्येई एसे जाबे हिंदी होबे वो कुछ देर में ही आ जाएगा। से हिंदी हय वो, किछुक्षणेर मध्येई हिंदी होबे कुछ देर में ही, एसे जाबे हिंदी होबे आ जाएगा। तारपर किछुक्षण अपेक्षा करुन हिंदी होबे कुछ देर इंतजार कीजिए। किछुक्षण हिंदी होबे कुछ देर, अपेक्षा करुन हिंदी होबे इंतजार कीजिए। तारपर आपनाके এই কথাটা কে बोललो हिंदी होबे आपको ये बात किसने कहा। आपनाके हिंदी होबे आपको, এই কথাটা हिंदी होबे ये बात, के बोललो हिंदी होबे किसने कहा बा बोलते पारेन किसने बताया। तारपर किछुक्षणेर जोन्नो एखाने एसो हिंदी होबे कुछ देर के लिए यहाँ आओ। किछुक्षणेर जोन्नो हिंदी होबे कुछ देर के लिए, एखाने एसो हिंदी होबे यहाँ आओ। तारपर ताके बिरक्त करो ना हिंदी होबे उसे परेशान मत करो। ताके हिंदी हय उसे, बिरक्त करो ना हिंदी होबे परेशान मत करो। तारपर तुमी एटा किभाबे करबे हिंदी होबे तुम ये कैसे करोगे। तुमी हिंदी हय तुम, एटा हिंदी हय ये, किभाबे करबे हिंदी होबे कैसे करोगे और कोनो मेयेके जिज्ञेस करले बोलबेन कैसे करोगी। तारपर एखन की करते होबे हिंदी होबे अभी क्या करना होगा। एखन हिंदी हय अभी, की करते होबे हिंदी होबे क्या करना होगा। तारपर कोथाय जेते होबे हिंदी होबे कहाँ जाना होगा। कोथाय हिंदी हय कहाँ, जेते होबे हिंदी होबे जाना होगा। तारपर आमी तोमार साथे जाबो ना हिंदी होबे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। आमी हिंदी हय मैं, तोमार साथे हिंदी होबे तुम्हारे साथ, जाबो ना हिंदी होबे नहीं जाऊँगा और कोनो मेये बोलले होबे नहीं जाऊँगी। तारपर आमी आपनाके बोलते पारबो ना हिंदी होबे मैं आपको नहीं बता सकता। आपनाके हिंदी हय आपको, बोलते पारबो ना हिंदी होबे नहीं बता सकता और कोनो मेये बोलले बोलबेन नहीं बता सकती। तारपर से आज अवश्यई आसबे हिंदी होबे वो आज जरूर आएगा। से हिंदी हय वो, आज हिंदी हय आज, एकी, अवश्यई आसबे हिंदी होबे जरूर आएगा। तारपर
কালকে সকালে দেখা হবে হিন্দি হবে कल सुबह मुलाकात होगी। কালকে সকালে হিন্দি হবে कल सुबह, দেখা হবে হিন্দি হবে মুলাকাত হোগি। তারপর তুমি কটার সময় আসবে হিন্দি হবে तुम कितने बजे आओगे। তুমি হিন্দি হয় तुम, কটার সময় হিন্দি হবে कितने बजे, আসবে হিন্দি হবে आओगे। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন तुम कितने बजे आओगी। তারপর আমি 10টার সময় যাব হিন্দি হবে मैं 10 बजे जाऊंगा। 10টার সময় হিন্দি হবে 10 बजे, যাব হিন্দি হবে जाऊंगा। আর কোনো মেয়ে বললে হবে जाऊंगी। তারপর সোজা হয়ে বসো হিন্দি হবে सीधे होकर बैठो। সোজা হয়ে হিন্দি হবে सीधे होकर, বসো হিন্দি হবে बैठो। তারপর কি হয়েছে আমাকে বলো হিন্দি হবে क्या हुआ है मुझे बताओ। কি হয়েছে হিন্দি হবে क्या हुआ है, আমাকে বলো হিন্দি হবে मुझे बताओ। তারপর আমার পিছনে এসো হিন্দি হবে मेरे पीछे आओ। আমার পিছনে হিন্দি হবে मेरे पीछे, এসো হিন্দি হবে आओ। তারপর আমার সাথে আসুন হিন্দি হবে मेरे साथ आइए। আমার সাথে হিন্দি হবে मेरे साथ, আসুন হিন্দি হবে आइए। তারপর এটা যথেষ্ট নয় হিন্দি হবে ये काफ़ी नहीं है। এটা হিন্দি হয় ये, যথেষ্ট নয় হিন্দি হবে काफ़ी नहीं है। তারপর আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি হিন্দি হবে मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, সিনেমা হিন্দি হবে মুভি, দেখতে যাচ্ছি হিন্দি হবে देखने जा रहा हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে হবে देखने जा रही हूँ। তারপর আমিও আপনার সাথে যাব হিন্দি হবে मैं भी आपके साथ जाऊँगा। আমিও হিন্দি হবে मैं भी, আপনার সাথে যাব হিন্দি হবে आपके साथ जाऊँगा। তারপর আমি তোমাকে নিয়ে যাব না হিন্দি হবে मैं तुमको नहीं ले जाऊँगा। আমি হিন্দি হয় मैं, তোমাকে হিন্দি হয় तुमको, নিয়ে যাব না হিন্দি হবে नहीं ले जाऊँगा। তারপর আমাকে এখন যেতেই হবে হিন্দি হবে मुझे अभी जाना ही होगा। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, এখন হিন্দি হয় अभी, যেতেই হবে হিন্দি হবে जाना ही होगा। তারপর তোমাকে এই কাজটা করতেই হবে হিন্দি হবে तुमको ये काम करना ही होगा। তোমাকে হিন্দি হয় तुमको, এই কাজটা হিন্দি হবে ये काम, করতেই হবে হিন্দি হবে करना ही होगा। তারপর এমন ভুল আর করো না হিন্দি হবে ऐसी गलती और मत करना। এমন ভুল হিন্দি হবে ऐसी गलती, আর করো না হিন্দি হবে और मत करना। তারপর এই কাজটা তুমি নিজে করো হিন্দি হবে ये काम तुम खुद करो। এই কাজটা হিন্দি হবে ये काम, তুমি নিজে করো হিন্দি হবে तुम खुद करो। তারপর এই কাজটা কবে শেষ হবে হিন্দি হবে ये काम कब खत्म होगा। এই কাজটা হিন্দি হবে ये काम, কবে হিন্দি হবে कब, শেষ হবে হিন্দি হবে खत्म होगा। তারপর তোমার বাবা কেমন আছে হিন্দি হবে तुम्हारे पापा कैसे है। তোমার বাবা হিন্দি হবে तुम्हारे पापा, বাবাকে হিন্দিতে বলা হয় পাপা বা বলতে পারেন পিতাজি। কেমন আছে হিন্দি হবে कैसे है। তারপর তুমি এখন কি কাজ করো হিন্দি হবে तुम अभी क्या काम करते हो। তুমি হিন্দি হয় तुम, এখন হিন্দি হয় अभी, কি কাজ করো হিন্দি হবে क्या काम करते हो। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন क्या काम करती हो। তারপর আমি ব্যাংকে চাকরি করি হিন্দি হবে मैं बैंक में नौकरी करता हूँ।
ব্যাংকে হিন্দি হবে ব্যাংক মে, চাকরি করি হিন্দি হবে নকরি করতা হু, আর কোনো মেয়ে বললে হবে নকরি করতি হু। তারপর আমি আপনাকে চিনতে পারছি না হিন্দি হবে मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। आमी हिंदी হয় मैं, আপনাকে হিন্দি হয় आपको, চিনতে পারছি না হিন্দি হবে पहचान नहीं पा रहा हूँ। তারপর ভালো করে কাজ করো হিন্দি হবে अच्छे से काम करो, ভালো করে হিন্দি হবে अच्छे से, কাজ করো হিন্দি হবে काम करो। তারপর বেশি তাড়াহুড়ো করো না হিন্দি হবে ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, বেশি হিন্দি হয় ज़्यादा, তাড়াহুড়ো করো না হিন্দি হবে জলদবাজি মত করো। ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।